52 কোটি भंडार के 56 कोटी जीव 4 कोटी जीव अधिका है तो ई 4 कोटी जीव केनता कर बचबे इधर कथा कहि दमा दम से आगर साली मोर कोसियो एला ए रसाली मोर कोसियो एला गो कोसियो एला बावन भंडार के 56 जीव बावन भंडार के 56 जीव गो 56 कोटी जीव मुई कही दे मी गो करिनो खुला रसाली मोर कोसियो एला गो कोसियो एला केनटा इटा 4टा 5टा पंचायत हां हां तो कह तो ना माने दियो कह ना डा बुबुनिया टाड़ी बाड़ी याडे भी होथो टुडे भी होथो हां बेल मोहले खेलले बाड़ी ठीक है केरे चार बाड़ी हां हां का बोलो चार बाली छोटा भी बड़ा पंचायत छटा चार बालीर पालगुटा चल चल मिस्टेक रास्ता रे पलालो न मिस्टेक रास्ता रे पलालो न छोटा पिलो न इरा सुड्डा के दिबा हां बाबा गा सुड्डा तू ना गो एरा रहला तो पूरा 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 सतका बर्रा मुड़ा चढ़ी बाड़ी एड़ा रहला मेढ़ी बाली आहा मेढ़ी बाली घोड़े को सतका एड़ा रहला कान लेफ्टा अगो जनता हिसाब रे तोर हाथ के चिपले हंता डाउड को मुई देखू छे है 20 टका देले से ना हटा 20 टका नहीं दे गुटे बोतर ते देली सखा तो 52 कोटी भंडार के 56 कोटी जीव तो ब्रह्मा बृहस्पति इंद्र और नारायण कर कथोपकथन चली जे ब्रह्मा कहउचन प्रभु मुई तो 56 कोटी जीव निर्माण कर देली किंतु पुष्कर तीर्थ रे जते बेले मुई यज्ञ कली 52 कोटी भंडार बाहला और 4 कोटी जीव अटका ही गली मुई तो बड़ उडुआरे पड़ी गनी बोली जमराजा का बोले आगो मर्धन काका बाबू आगो प्रतिदिन गुटे कोटी ए जीव मरिले गो मोर पूरा जीव गो मोर भागो हेबो सखा जमराजा कहउचन प्रत्येक दिन गुटे कोटी जीव मरबे और से जीव मोर भागे पड़बो बोली गिटा कहउचन आगो मर्धन आगो प्रतिदिन गुटे कोटी ए जीव मरी गले मोर भागे पड़िब गो भागे पड़िब आगो पहली पाइस बनासे बोले सोर पाउछ कि पाइस बनासे हाय आर धड़कन पड़ले हे आड़ पलासन पानी पी जायसन एको करि जायसन दरकार पड़ले दुई भी पलासन धड़कन रे दया करी कहि दउ छे जेन जगह रे जुक्ति करवार कथा हेने करबो तोते जेतेल जल्दी पारू छे हे खड़ा पारबो वाला फटई दे पानी के तोते ऑर्डर दे देनी खाली धड़कन पाले पर सखा ढोलिया माने तो केनता हिचे आगो प्रतिदिन गोटिए कोटिए जीव मरी गले मोर भागे पड़िब
মরি যাব তার তো বুঝিব যে মরিগলা লোক আর খাইছি না প্রত্যেক দিন গোটে কোটি জীব মরুছন আর সে জীবকে যমরাজা নেউছে মাইক্রো নর্ক কুণ্ড তোতে আছে তো কুলা রসালি মোর কষি এমনি? যে পছে গলে কাহ আমার ননির পছাড়া টিকে কিন্দিরব বলে শুনে তুমি ননির পছা টিকে কিন্দিরব বলে শুনে হ্যাঁ ঠিয়া হব বলে সখা হয় মতে কাহ মনে কিছু মতলব নাই মই পারমিশন দেই দউছে পারুছ বলে কিন্দিরব তো প্রত্যেক দিন গোটে কোটি জীব মরুছন সে গোটে কোটি জীব যমরাজার ভাগে পড়ুছে হ্যাঁ হ্যাঁ আর 3 কোটি জীব রহিলে হয় হয় যেতেবেলে নারদ দেবর্ষি কাঁ বলুছন কা বলেছন আগ নারদ দেবর্ষি কহুছন শুনা আর কলি মুনাকে মুই ঝাড়ি দেবি নগমি ঝাড়িবি পুণ নারদ কহুছন মুই যেন ঘরকে জিমি কলি মুনাকে ছাড়ি দেবি হয় হয় তুই গোটে কথা শুরু করতে তোর মাইকরাকে যদি 2 ঠেঙ্গা দেলু তোতে আর ভাত রাধি করে দেবা মিঠু হ্যাঁ হাড় ফিকি দেবা ভাত রাঁধলে বি আর খাও তো বলবা তো দিন গুটা হে কথা নেই কহ ভাই তুই চুপ পড় পছে কহ বেটা সখা আগ নারদ দেবর্ষি ভাগরে পড়িব নারদ দেবর্ষি ভাগরে পড়িব গো ভাগরে পড়িব সতে 2 কোটি জীবার হইলা মেলা মাই গো মোর খুশিও এলা আজ্ঞা এই চরিত্রটা সরিজ আর সম্বলপুরী শোনাম হ্যাঁ আগো ইটা পছে থৌ আর সম্বলপুরী গুটে গোদে গোয়ার পন্থ হেনতা কা হ্যাঁ